प्रथमते मोर आज रामकथा आयोजक मोर सर भाईटी आमार सभापति राजीव शर्मा तेखतक मैं धन्यवाद ज्ञापन और अंचल बुद्धिजीवी और काश्मीर स्वयंसेवक सबर सहाय सहयोगिता जे मोर समष्टित 3 नং श्रीरामपुर समष्टित फार्स्ट टाइम एनेकुवा एटा डाঙर अनुष्ठाনৰ आयोजन करिছে जात आपनार আজি 9 दिन जुरिया कार्यसूची हम इतना गोटे रातिपुৱাৰ পৰা रातिলৈকে चलिब प्रसादर आयोजन करा होइছে जी मानुह आहिब सबर कारणे भोजनर एरेंजमेंट करिছে और दूर दूरनिर পৰা इतना बहुत आमार गेस्ट आहिब भक्तबृंदসকল आहिब और आमार बीटीआरर सीएम प्रमोद बड़ो डांगरिया आहिब आमार इएम सकल आहिब एमसीएलए सकल आहिब मैं भावो जे एटु मोर कारणे बहुत भाग्यवान बुली भावो जे मोर अंचलत इमान डांगर एटा प्रोग्राम जे लई आमार एई कमिटिए जे सक्सेस करी आछे और आपनालोके इतिमध्ये चाइছে जी धुनिया एटा एरेंजमेंट करिছে मैं आहि पेलाय मोक निजक बहुत ভাল लागिছে और आनंद पाइছো जे मोर समष्टिर मानुहबिलाक इमान माने जाग्रत मैं तार कारणे सबके धन्यवाद दिछु और राष्ट्रीय स्वयंसेवक आमार जी प्रचारक दिलीप जी एखेतको मैं धन्यवाद ज्ञापन करिছো आमार धुनियादा और आमार এই অঞ্চলৰ বুদ্ধিজীৱীসকল सबके धन्यवाद ज्ञापन करिছো और मैं भावो जे आमार कालचार और आमार अनुष्ठानबिलाक प्रोग्रामबिलाक हले आमार नेक्स्ट जेनारेशने एटु धरि राखिब पारिब एटु आमार दायित्व धन्यवाद एटु मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते रामर जे आदर्श आছিলে नीति एटु फल करिबले आमी दैनिक जीवনত प्रभाव पेलाब पारो एटु লৈ আমি আগবাঢ়ি আছো কিমান ভক্ত সংখ্যা ইয়াতে বৰ্তমান আমি 500 মান হৈছে আমি যাত্ৰা কৰিবলৈ ওলাইছো এনেকে আমাৰ ডেইলি 3-4 ইয়াতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে আজি ইয়াতে উপস্থিত আছিলে আমার মাননীয় দিলীপ আর্জল মহাশয় এও ধুবুৰী বিভাগৰ বিভাগ প্ৰচাৰক ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘ লগতে আছিলে ইয়াত আমাৰ মাননীয় এমচিএলএ সাহেব শ্ৰী সদন সিং ডাঙৰীয়া লগতে আছিলে সমাজসেৱক শ্ৰী জেঠমল মানুহ ধুনীয়াদী আৰু লগতে বিভিন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুহসকলে ইয়াত বাহিৰৰ পৰা পুৰোহিত কিবা আহিব হয় বাহিৰৰ পৰা পুৰোহিত মানে আমাৰ ইয়াতে যে আমাক প্ৰয়োজন ওলাব শ্ৰী পুৰুষোত্তম উপাধ্যায়জী অলৰেডি ইয়াত আহি পাইছে এওঁ আমাক